kaayo o pagpalambo sa pagtuo. DXRU Radio Ultra, sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tingog sa kabaguhan, Radio Ultra. Atong oras alas 3:10. Sakit man sa hingtungdan, apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-anan. Nuda Biritas, ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Nuda Biritas, mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Nuda Biritas. O karon, ariya, si Ultra Frank Mendez. May hapon sa atong mga suking tigpaminaw, kumusta kamo o karong adlaw o Huwebes? Miyerkules, so ni anang sabta mo alagad o magatagan na kami o inunta usa ka lain mata nga serbisyo pinagi sa pagatod sa mga importante kayong mga topic atong pag-isgutan nunot sa inyong ipadangat pud nga pangutana. Kini maong programa Nuda Biritas sa programa bati katulo lang sa usa ka semana kada Lunes, Miyerkules o Biyernes. Inyo babati dinhi sa Radio Ultra, budawat sa mga pautana nga may kalibutan sa mga butang legal. Muna nga paningkamuting inyong maduso ang inyong mga pautana, paningkamutan kusab nga mapasabot de kaninyo ang importanteng mga butang dugtong sa inyong pangutana. Ilabi na sa mga lagyo-lagyo nga mga bahin, kaiwas sa inunta urban na area, murabad ug ang atong mga kaigsonan diha, biktima sa mga i-exploit ba, no? Ilabi na kung panalitan wa kay hanaw may tungod sa balaod. So dinhi amo nga paningkamutan nga ma-arm kamo, no, matauran kamo sa kaalam og kahibaw dugtong sa maong sitwasyon ang og dinhi na tukod ang Nuda Biritas. Aduna kita YouTube channel sa Nuda Biritas program. Ang pagbukas niya na mahimong ma-access ninyo pinagi lang sa pag-type sa Nuda Veritas CDO. Akong baliko, no? Nuda Veritas CDO. Nya dayon na diha ato na dayong lili ang tanang episode sa maong Nuda Veritas program. Kung galing gusto mong mag-subscribe ay mo pag duwa-duwa o aron pod nga makashare o makalike pod mo para makatabang ta sa atong mga suki na itong tigpaminaw diha sa mga provincial areas. Kay ako nahibaw ko, daghakay ko og mga feedback akong kakadawatan nga gapahimudsan ang usa ka taong inosente ilabi na sa hilit nga mga dapit. Gapahimos mga ni kini ato mga suod gaon na yun mga nita nga ta, no? Kana ba kaganina dunay naga-refer diri kanato nga nahimong suod, nasaligan, and then pagkahuman part nagluib, no? Ang mga obligasyon, mga sabot, dili na magkakatuman na scam service siya nga inunta sa sinugdanan na tabangan pa siya, tabangan pahiluna ni asenso o ni hantod gisaligan, human nga gipasaligan o human nagakasinabot na gitunol ang pagsalig di kaniya na scam giunahin noon siya unsa nakakuna amo sa mga daplin-daplin, di ba? Alright, maayong hapon sa atong mga tigpaminaw dinhi labi na sa atong suki si Ma'am Faye Mundia. I hope nga nakapahulay na siya nining mga panahon na o nakalungag na siya karon og kamuting kahoy para snack. Oh. Bitaw, sa tanan silang lulaan na esklamado, si Ma'am Elizabeth Basilgo, nidapita sa Lumbia, may hapon kaninyo sa ato ang mga kaigsonan nga mga suki. Doon ako'y dumdum dinhi kay ang nigawas nga numero 020 o pildita na pildita. Okay.
daghang tag pangutana atong timanong karong hapon. Tunga-tungaon na to ni, no? Ang unang pangutana dirita sa 0917. Gilumpong ang iyang pangutana usa ang sender na ini part, no? Jot kay be atong banabanaw ng oras kay aron nga masiguro nato nga daghan nga mga pangutana ang atong entertain dinhi sa ato nga pagpadaguban sa atong tulumanon. Jot lang ha. Nadawat na to ni alas 2:21 karong hapon. Good PM Sir Frank. Sir, ala ni sa Cebu. No, sa Cebu siguro di man maabot dito practically ang atong signal sa DXRU sa Cebu. Pipila lang ka mga munisipyo kasulod. Diya sa Oslo makasulod atong signal. Di na ko kibaw sa ubang kaya man ko feedback sa ubang mga kalungsuran diya sa Cebu. And so ambot og asa ni sa Cebu si Alan nga mo'y nagapadangat sa pangutana sa Nuda Veritas. Kajot lang ha. Dera, good PM Sir Frank. Sir Alan ni sa Cebu. Sumpay gyapon ni Sir sa unang pangutana kabahin sa akong paryente. Wala pa rabay titulo ang maong yuta o wala pagyod mabahin-bahin ang maong yuta, sir. So nakadumdum ko sa previous niya nga pangutana kini may kalabutan na sa kaning gitawag nato og mother title. Tibuok pa sila. So mother title ang buti pasabot. Kini akong paryente, Sir Frank, matawag ni sila og collateral relatives og kini nga yuta, sir. Okay. I hope nasabtan nimo ang collateral relatives, ha? Familiar nimo ning mga termino ilabi na kabahin sa pagpasunod sa atong mga bahandi, no? Atong mga kabilin. Usahay mo gawas ang gitawag nga collateral relatives. Siguro angay nako ipasabot ni, no? Sa atong mga tigpaminaw ilabi na katong mga yutaan, usually madunggan din nato ni sa pagbenahinay sa yuta, musangko kita sa collateral relatives. Nanunsa man ni kining collateral relatives, ako lang i-explain ninyo na. Kining collateral relatives, mao ning mga parente or kadugo nga pwede sila makasunod sa kabilin sa yuta, no? Kajut lang ha. Makasunod sa kabilin sa yuta nga dili gid sila direct heirs or compulsory heirs. All right. Kay sa pagpasunod gud sa kabilin sa yuta, sa balaod sa succession, sa law on succession, klaro magyud diha nga ang makasunod ang compulsory heirs og nagpasabot nga ni basta nga ni compulsory heirs, asawa or spouse or bana og mga legitimate children og illegitimate. Kana sila compulsory. Kung walay compulsory, musunod ang collateral relatives. So nasabtan siguro ni mo ni, no? Pero gusto nako nga lakpitan ni ipasabot sa ato mga tigpaminaw para makapupupod sila unsay bot ipasabot ni ini. Ang collateral relatives will come in, mubutho og pwede makasunod sa kabilin kung wala na sila mga compulsory heirs. Sila ang mubanos. Okay? So, bisag wa nimo ipangutana, ako i-explain lang ni para nga dunay mapupo ang ato ang mga tigpameno nga makaingon sila mao di na. Wala mao gyud na. Mao gyud na. Mao na kay sige mang magmarites diha mo nang di ta gyud makakaton. Okay, padayon na to pagbasa. Wala pa gyud ni mapuy-e. Gisigi lang ni og tikad duol ra ni sa among balay, sir. Pangutana, unsay dugang legal advice nimo ani, sir? Okay. Nasabot na ko ni sumpay ni sa neto miaging adlaw. You are talking about the mother title. So kung gusto gyud nimo nga dili maglabad imong ulo, mag-iya-iya na manage sa inyohang mga kabilin nga nasunod. Ang mother title buak-buakon subdivision lot plan.
ang tawag niya na. Mag-hire ka og geodetic engineer. Kamo nga mga paryente, mga compulsory heirs, no? Kamong mga compulsory heirs maoy magpa-buak-buak, pagtipak-tipak pinagi sa pag-survey niini sa private surveyor. Aron nga kung pila mo, bahinon po na kung pila mo. Kung walo, sa ko nang gi-explain, kung walo pod kabahin. Pero ang magbahin ni ana, eksaktong sukod. Kung panalitan doon ay mahabilin na nga tungas dangaw, bahinon yun na equally. Kaya mabitaw nang na ay sukod-sukod nga pasaanon diha sa mga crew, mga sa geodetic usa ka geodetic engineer, di ba? Nakita man siguro na ninyo. Bahin yun na equally. Nganong ka-suggest ko kay muraman og ingong kang unsay dugang nimong advice. Mao nang akong advice para nga mag-iya-iya kamo og manage. Dili maglabad imo ulo, di kasad manghilabot sa trabaho sa imong pagpanag-iya sa sikbit nga luna sa yuta kay doon naman po laing tag-iya ang imong mga igsuon. So, moro ginamugtong paagi, bahinon, aron mawala na kanang mother title. Okay? Next question. Kajut lang ha. Ato ning tungo-tungaon. Huwatan na to ang ikaduha nga pangutana. Tambay sa mo diha. Kay ni ay lain nga pangutana. Gikan ni Junjun Makas. Nuda Biritas. Kining pangutana ni Alan. Kajut lang ha. Ako ni putol-putulon lan. Aron nga maangay nako, no? Gikan ni Junjun Makas. Sir Frank, aduna ko'y gikalibugan sa akong huna-huna. Oy, grabe ni, kay libog na iyang una. Aduna lang ko'y pangutana. Makasuhan ba ang usa ka lalaki o babae nga kabit maski wala ni mangilog og asawa urbana? In short, ang minyo maoy nakigrelasyon sa lain. Okay. Ang pangutana nimo, makasuhan ba? Makasuhan. No, makasuhan. Either adultery or concubinage. O kay nakigrelasyon, you're talking about kabit, no? Kung makigrelasyon ka panalitan, ikaw lugar asawa, nagparjerjer ka sa lain nga lalaki nga dili imong bana, ang kaso na adultery. Ikaw lalaki, kung nang jerjer ka og lain nga bayi, imo pang gipuyo kana, ang kaso concubinage. Timani na John ha, ilista John, ilista. Makasuhan siya sa adultery ang asawa tungod kay minyo siya. Tungod kay minyo siya. Unya, ang pag-file sa kaso batok sa asawa nga minyo, i-appeal kantong lalaki. Very lately, dito sa Cebu, usa ka kabit, gipatay niya. No? Kajot lang. Usa ka asawa, nakabit. Naabtan sa bana, napatay niya ang kabit sa iyang asawa. Accepting na kanang usa kini kamatang sa krimen nga mura bitaw og matawag nato nga dili kayo mahimo nga tanto nga bugat nga kaso, ilabi na kun caught on the act. Maingon ko nga dili kay tanto bugat nga kaso John, tungod kay ang silot niini, no? Mahimo man lang nga distyero. Simple man lang na siya nga silot. Dili man na pareha sa plain nga murder, nga gipatay nimo ang tao because of premeditated nimo nga mga intent to kill, no? Na kay plano na so kung ma-establish nga giplanuhan kini mo pagpatay, o niya moabot dito sa korte, magakasuhay mo, ma-establish nga duna kagoy tumog og tuyo sa pagpatay, ang silot na kung mapamatud-an ka bugat gyud.
kini sa gijerjeran sa kabit, dischero. Kini ha, sa minyo ni ha, no? Ang minyo, nakakabit, kaya istorya ka man og kabit. Unya, niya imong pautana ha, makasuhan bang usa ka lalaki o babae nga kabit maski wala na ni mangilog og asawa o bana. So, apil ang bana. So, sa bana, mao lang gyapon. Pero ang sa bana, kung ang bana mo'y nakakita lugar og chicks og iya po yung gipuyo, no? Og iyang istrikto ang requirements John sa lalaki kung mang chicks siya, silbing kabit niya. Istrikto kayong balaod may tugod ni anak kay imo pa mang ipamatuod nga imong gipuyo ang maong babae, no? Ang usa sa mga elemento na nga kung ipuyo nimo iusa sa imong asawa samot na, pero usa na sa mga requisitos nga kung baka sala kayo na pwede ka isumbong og concubinage. Ang lain nga kung imong ipuyo, kung imong ipuyo ang maong babae, palitan karon kapuyo ka dinis Carmen, pero mukalit ka lang og naog sa inyong balay, ni gabay ka, nitapon ka dire dapit sa kining sa Zone 7. Carmen magyapon pero dili susamang balay. Nya naay mong gikapuyo, ikaw manubag ka sa kaso nga concubinage. Ang laing elemento sa concubinage kanang iskandalo circumstances. Nag-sexual intercourse under the scandalous circumstances. Ang buti pasabot mao nga ang babae imong gidala diha kana bitang daghang mga nag-check-in. So ang impresyon na nas mga tao kung magdala kag babae diha sexually na inyong gikuri-kuri ditong dapita sa sulod. Manang gitawag nga under scandalous circumstances. Kung mapamatudan, doon ay ebidensya, ang laki, apel si baye, magatubang sa kaso nga concubinage. So, nautana kaon si tulubagon, mo na ilang mga tulubagon. Makasuhan ba? Mauna ang mga kaso nga ilang atubangon. Pero, di ka angay mabala ka dyan. Kung panalitan ulitaw ka, na lang siguro siya basig doon ay amigo niya nga nanugon. Atong isunod og pangutana, pagbasa sa pangutana niya, balikan din ito si Alan sa Pikas, no? Nuda Biritas, any question, sir? My question, sir, na ambungan na bright pa. Okay, dire ha. Naya pangutana. Pananglitan, naay prenda ngayuta og ang gikasabutan kay 3 years lang. Apan wala kini malukat, abtan na lang og 10 years. Wala makuha na ay bay balaod nga maamua ni dili absolute lugar, no, nga kondisyon nga og kani nga di makuha mainyo na kay naay balaod na nga nagdili. Ang balaod nga nagdili na gatawgon og pactum commissorium. Kana bay pag gaihap ka na sa tuig, pag abot na sa hapit na magtulo ka tuig or 2 days na maabtan na og tulo ka tuig, maingon din ka kini. Kay di nga nini malukat hantod karong Bernes, ako no na gyud ni ngayuta. Pwede ba na ubos atong balaod? Ang tubag, no. Kay gatawgon ka na sa atong Civil Code of the Philippines nga pactum commissorium, automatic appropriation of the mortgage property. Bawal ka na sa balaod. Bawal ka na siya. Nang sa may buhaton? Ang buhaton, i-foreclose ang imong real estate mortgage. No? Pag foreclose na ana, pwede
nga ato nang ibaligya pinagi sa foreclosure sale. Ibaligya ang maong naprenda nga yuta, unya ang halin sa maong nga yuta nga giprenda nga wa nimo lukata adto ihapak sa imong utang. Palitan, nakautang ka og 1 million. Ang halin sa yuta, no? Nakautang ka og 1 million. Unya, ang halin sa yuta kay gigarantiya man nimo ang yuta, no? Niabot pod og 1.5 million. So kapin sa milyon silbi ang halin. Ang utang 1 million. So kwaon tong 1 million ihapak sa utang. Ang sobra nga halin minus other gitawag og administrative expenses, no? Ang net nga sobra silbi sa halin iuli ngadto mismo tag-iya sa yuta. So mauna siya kining suri-suri ni Libs Motoblag. Walay automatic nga appropriation. Kaniadto uso na, mabitaw nga madungog na to na dinis ato sa dakbayan sa Kagidoro nga kanabito siya. Sus, yutaan gina siya. Oh, grabe kayang yuta. Gikan dito, abot dito sa pikas nga barangay, halos tanan iyan ang ayuta. Kay kaniadto, akong pagtuo, wala ma-apply strictly ang balaod. Unya, napahimudsan ang atong pagka-inosente, pagka-ignorante sa balaod. Munang ako, sige kong pagpasabot ninyo din nga maminaw yun mo, kay ingon pa sila, kung may alam ka sa batas, may lamang ka na kuno. Maman na ilang sulti. Tuho ilan na. Mobita ako din kanunay ko mag-ingon nga, maminaw gid mo. Ilabi na katong interesado, sama ni Junjun. Interesado man kayo siya. Di ba? So, ingon na si Suri-Suri ni Libs Motoblag. Ang ipautan na prenda. Niya dayon abtang kuno na lang 10 years, wala makuha na abay balaod nga maimuha. Maimuha pero dili automatic. Okay? So balikan na to si Alan. Ha? Mientras tanto, sa mga Mundia, may hapon ingon niya, may hapon Sir Frank, late ko but not absent. Present ko, sir. Ang sa imong snack niya, ma'am? Siya nga nung tana ka man, ngayo ka, kalayo na imo. No, lamig gyud na akas bukid, makatanom ka og kumiting kahoy, katanom kag saging, mga root crops. Pura ka gyud nana. Kamote, magtanom ka og mani. Bisag ginagmay lang dili daghanon. Basta kay kumpleto. Mga tanon, vegetable, kumpleto pagkalami. Niya karon encourage ta gyud nga magkaon ta og mga utanon. Okay? Kadiyot lang ha. Balikan na to atong nga nangutana. Dirita sa ikaduha. Ikaduha, aduna ba'y matawag nga legal term, Sir Frank, kung dili sugdon sa sinugdanan ang pagbuhis, karon lang sugdan kay naa na may tax deck? Di na ko sabtan og maayo ug unsay buti mo ipasabot sa mga pautana. Ang abot ko lang sa pagsabot mao nga basin nagpuyo ka og butang tala example 20 years unya sulod sa 10 years o nilabay na ang 10 years pagka 11th year ay ka pa naglukat og tax declaration unya nagbayad ka og kanang tax sukod sa 11th year up to 20 years nga naa ka pa'y bayronon unta dapat nautana siya unsa kunoy term, legal term. Dili ko makadescribe sa exact nga legal term na kay gabayad ka man lang within the period of 10 years although nagpuyo ka og 20 years.
Lisod mo sa kayo, binlan nimo nga tayo nga moingon ka nga magtapal ko. Kay dugay-dugay nako nagpuyo na nang yuta 20 anyos, so 20 years akong pagbayad. Although ang tax declaration niya, nagapamatuod lamang, kay naglukat siya at the 11th year, so 10 years ang iyang pagbayad. Siguro gusto niya bayaran tong past niya nga nanglabay silbing nga mga katuwigan. I cannot pinpoint a very specific legal term ni Ana. Simple man lang, just pay the taxes. Di ba? Siguro ang buti pasabot, there is another term na maybe nearest to it, nga dili pwede ma-practice sa gobyerno. Kunya, talagsa rin nga pangitabo, kanang gitawag nga solusyo indebite. Latin term na solusyo indebite. Kada bang gadawat kag sobra, iuli na kay sobra man. Magbayad tag buhis, wala may sobra siguro diha. Kay isyuhan ka magresibo on that very moment. Nagabayad ka. Sa to pa duly recorded ang imuha nga bayad. Di sa ka maka kining unsa ni makabayad sa nang labay mga katuigan tungod kay one ay resibo nga pwede isyu na kay close na. Di ba? Kapasig ingon na ang iyahang buot niya nga sabton og maayo o pwede ba nga magtapal ko og bayad basig ingon na no, tapal og bayad sa mga katuigan na lisod man kay ka magbayad og buhis, wa ka pay tax deck unsa may business nimo, nakalukat siya at the 11th year pananglitan. Di ba? So dirita sa ikatulo insya unsaon di ay Sir Frank pagtrace sa yuta kung kinsa jud ang tinuod nga tag-iya, labi na gyud kung dugay nga nangamatay ang tag-iya. Kay dirigod sa amo sir, uso kayo ang pag-angkon og mga yuta, pero walay papilis ipakita. Angkon-angkon lang, no? Paisugay lang siguro ni. Oo. Asa ding opisina moadto sir para may bawan gyud ang tinuod para klaro. Way laing opisina nga makahatag nimo og alibyo sa imong kinabuhi, ilabi na kung issue may tungod niini. Opisina riyon sa assessor's office, no? Pananglitan ang imong yuta asa kang lungsura din dapita sa Cebu, butang ka lang Naga or Minglanilla. Adto kung ang imong yuta nimutang sa Naga, dito ka sa munisipyo sa Naga, o di naman din munisipyo ang Naga karon Cebu, Naga City na ni. Oo. O niya dayon ang Minglanilla, panalitan og ang imong yuta nasa Minglanilla, adto ka sa munisipyo sa Minglanilla. Tuwa dito ang record sa yuta. Pero malisod lang og wa kay bisan gamay nga hanap nga Xerox copy og mga handwritten note baka nga nag-indicate nga doon na kay yuta diha sulod sa munisipyo. Oo. Diha nga lungsura, no? Aro nga mao toy reference sa insard sa assessor's office sa pagpakli-pakli na ng mga binakid nga mga documents nga naasulod silang opisina. Pero kung anha ka lang nga nanighawa ka, wa kay dala bisan og hanap nga papel, amura ka lang og istranyo diha. Mura ka og nangitag dagom didto mismo sa kinatiliwad ang laod sa kadagatan. Nga unsaon makit-an ba ka to nimo tang kadtong dagom nga natundag pingon na silawom sa dagat. So mangita ka gyud og prueba. Ha? Sige, Alan, I hope na take note nimo nakapailay pangutana, di ba? Ikapat diri sa atas lain. Oo. Kang Septem Virgo, lain sab ni siya. Nuda Veritas, as lang ko sir, unsay pwede buhaton sa usa ka bana nga matangtang angalan iyang asawa isip ano tagtangon man nimo ning asawa beneficiary, ha? Kuha man ni, it is against the policy, it is against the law. Kayang balaod nag-ingon nga ang beneficiary niya imong tangtangon for what?
Oo. Mahimo lang nga matangtang ni kung doon ay dissolution of property, liquidation of property. Ay pa ni siya matangtang. Pero kung panalitan, mayroon ka nga, prank-prank, unsa man, gusto lagi na ko siyang tangtangon pagka-beneficiary ba kay di magpadulog. Gusto ta mo, tangday-tangday panahon sa kagabion kay gusto ta makarelax na. Di mo sugot. Ulit kay ko. O ka na nga rason, di man na paminahon. Now, gusto ka gyud. Kay naa kay rason nga di nimo itugan ako. Dito lang sa imuhang suod nga amigo. Alright. Court order. Mangayo kag order sa korte. Nataas na kay istorya na. Ngano ba gyud unsa ba hinungdan nga imong tangtangon man ngalan sa imong asawa isip usa ka beneficiary sa SSS? Okay tungod kay nagbinuang kini siya. Mao nang rason. Pero dili automatic nga makaadto ka dito sa SSS nga, ay sir, unsa man sir? Ni amang ko ma'am, luya lugid lugar ka, luya kay nasakitan ka sa imong asawa, kay nabalibaran ka. Oo. Unsa man sir? Mura man dunay problema. Kuan man ba? Ning gusto nako nga ang akong asawa bitaw ma'am kay may beneficiary diha. Tangtangon nako pagka beneficiary kay reason out nimo. Dili na siya basta-basta. We need to have a court order. Okay? Or in many instances, as I mentioned earlier, ma-dissolve in your marriage, no? Mag-liquidate na kamo sa inyong mga property. Di ba? Diha na dayon. Pwede na dayon nga ipasabot dito sa korte sa imong abogado nga dili kini siya pwede mabahinan. Gitangtang o ipatangtang ko ni siya silbing beneficiary nako sa SSS Senior Huwis. So kung na-convincer si Huwis, mag-issue siya order. I-notify ang SSS nga wa na siya ni tangtang siya isip usa ka beneficiary. Okay? Lagi langas kay kay no? Si September Virgo. Alright, si Mamfi present siya nagpaibaw. Rodney Rock'n'Rolla. Katong ganina si Alan sa Cebu balikan to. Na siya last question. Ram Aberion, good afternoon Sir, Sir Frank, watching you here. May adali, may hapon ni mo diha may. Ingon pa ni Junjun unsa to siya Sir Frank disjero DES dayong TIERO disjero. Slight ra na siya nga penalty. Dili ka mapriso na. Ang disjero, John, kung hukman ka sa huwis nga i-disjero ka, buti pasabot, dili ka pwedeng makaduol. Palitang ron, imong asawa ni adini sa Cagayan de Oro, i-disjero ka dito sa Upol, di ka pwede makaduol within 20 kilometers. Kung text ka lang, hello, nana ba? Okay, sige. Dimitrio Pilisilda. Sos, nakalimot ko nimo sa imong pangalan ganina, sir. Pildi man punta. O kadto na lang kuan kining unsa niya, kadto mga sobra-sobra. I-maintain to sir for 1 week ang 845. Kay kusog para nako kusog to. Alright, Dimitrio Felisilda, Godiem Idol, Sir Frank Mendez, minaw ko karon DXRyo Radio Ultra. Salamat pagbasa. Okay. Sige, salamat Sab. Thank you so much. Okay, padayon ta. Dini sa ato nga pagpanaguban. We will proceed now to question number 4 nga gipadala ni Alan ditong dapita sa Cebu. Tingog sa kabaguhan, Radyo Ultra.
Okay, dirita sa ikaupat nga pangutana. Alan, paminaw ha. Last question ni mo ni. Ikaupat nga pangutana, Sir Frank, ang akong igsuon nga laki, Sir Frank, nagpatukod og balay, konkreto, dool sa amo nga balay. Kay aduna di ay tao o pamilya nga iyang papuyon. Kining tawhana, Sir Frank, kwartahan ni og iya ning amigo kaayo. Og ang problema, Sir Frank, wala mi niya paybawa ng mga igsuon, diretso lang, walay konsulta. Iya paming gipatuo nga paryente daw namo, bisan ang tinuod dili. Kay kuno manununod ni sa yuta. Silbi iya minga gilingla nga mga igsuon. Dili man na paryente namo, sir, kanang tawhana. Wa gyud siya makigsabot namo, sir, para lang unta masabutan og formal. Hinuon ang mao nga balay, Sir Frank, nagtungtong sa yuta nga sulundon sa igagaw sa akong papa. Away problema. O gani, wala man nakaibalo ang mga sumusunod, Sir Frank, ang iyang gipapuy-an ang tao. Papuy-an o gipapuy-an og tao. Dili manggod ni pasulti ang akong igsuon, sir, makig-away man. Pangutana, posible ba, Sir Frank, nga masumbong akong igsuon sa mga sumusunod anang yuta? Kay kining bag-o, kay kining bag-o, nahibalo na ang mga sumusunod o gani suko man sila. Na iya ganyan personal nga tulubagon. Nganong nagbuot-buot nga wa man siya katungod kay sa imo man di kining mga igagaw. Na ay nalag og labot-labot na. Pasag nila na sila nga magbugno diya sa lawom sa kalubihan. Yan na nang sala. Primero, wa mo'y labot nini kay sa property sa inyo mga igagaw. Siya lay ga talo-talo o nagpasalig-salig. Pasag nila na siya. Siya na manubag diha sa iyahag mga igagaw. Ang mga sumusunod o gani suko man sila. Kita mo na. Sila na dito. Mag-away sila kung sa ilang kuan. Wa kay labot. Wa kay labot. Na, usahay mo ni makaparat-part. Muning disadvantage kung dili na to ipasurvey ang yuta. Buak-buak ko na to ang yuta. Kay magkakagubot naman ta. Yun ni pananglitan. May nga ni, kay yuta sa inyo mga igagaw. Kay kana kung kumon ang pagpanagya sa yuta. Ang may tabo na kung dunay dunay mag-offer nga, pare magyuta. Papalita ko yuta niya, pare. Sumiingon day, pare, pare. Bisan tuod ni pare, wa pa ni mabahin, pero makabalay ka, pare, kay naamay akong bahin diha. Pwede ba? Yes, pwede. Kay sigurado mga dunay bahin. Pero malalis lagi ni. Usahay, ang mga igsuon, magkakasob, abot pa sa korte, kay mag-angkon-angkon, asa dapit nga pwesto siya. Ang uban, ako dapit sa daplin sa karsada. Ingon sa itong igsuon, ako pod, daplit karsada, ako ang share. Ay, katulog igsuon, ako pod, na iyang yuta nga luna gamay ra, nga frontage gatubang sa karsada. So, sila lugar tulo, mag-ilog. Diba? Munang usahin na ang conflict. That is why, kung kamo magpasukod na, mga co-owners, mag-assembly yun mo. Ang buti pasabot, mag-meeting mo, magsabot-sabot mo, mag-uyon-uyon mo. Kinanglan mag-uyon mong tanan. Nga ako, diri lang ko, kay nanumang kong sibuyas. O ako, diri ko, ako tamatis. Ingon na. So, kung doon ay plano, nga buak-buakon, atong ipasukod ang maong luna sa yuta, mag-uyon usa. Mag-uyon usa. Kay kini more or less susama kini sa
pag-execute nato og extrajudicial settlement. Kaya dito sa extrajudicial settlement, mag-iya-iya naman dahil mo pagpanag-iya sa luna sa yuta. Dili mo makapanag-iya og luna sa yuta kundi nato buak-buakon ang property, ang mother title. Di ba? Sige, salamat ha. Alright, kato nga pautana, ikaw pa to nga pautana gikan ni Alan. Di ay lain nga pautana. Nuda Veritas, good PM Sir Frank. Regarding sa mga tambal nga ipanghatag sa mga senior citizen, wala ka, nga mga maintenance, ang LGU ba ang nag-purchase ana, sir, dito sa DOH or gihatag lang ba kana sa DSWD kay ang mga tambal nga gipanghatag sa RHU gilimit man nila sa 20 pesos senior citizens kada bulan. Unya pag moingon nga pag pang maintenance dapat 30 pesos kada bulan. Pero ang ihatag nila 20 pesos lang. Ang LGU ba ang nag-purchase ana, sir? Okay. Morning akong tubag, no? Ug morning usa sa gihinunaan ako nga topic hisgutanan sa programang Pulso. Kay dili kompleto ang ilang tambal. Ang supply na Department of Health. Department of Health. Now, ibutang talang panalitan dili maapod kay 20 ra ka buok. Panalitan din sa ato sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Kinahanglan mahibaw sila sa status. Kay daghang kita og mga rural health unit. Halos tanan mga senior citizens mag-anha diha magkuha silang maintenance pero dili mahatag. Na, 20 lang kabuok imbis 30 kuno. So dunay taplanon. Ang LGU dapat mag-inventaryo aron magpalit sila og igo-igo nga supply sa tambal para dili na 20. Maunta kini ang pagabuhato dili kay manghatag lag litson. Pila ko ng litson karon minimum ta lang 6,005. Na ihurot ko no na og hatag og palit og tambal di ba maga lumpat-lumpat sa kalipay ang mao nga senior. Muna ang kuwang. Dugay na ko nakanona ni part kay na ako yung mga amigo gikan sa health center. Siya gikan ko dito. Wa man ihatag kumpleto. Pabalikon man ta. Kay kulang kuno sa tambal. Kinsa man ni sila. Mga mulupyo within a certain local government unit. Katungdanan sa LGU. Kung panalitan dili gyud enough, sufficient ang supply sa national government pinaagi sa opisina sa DOH, kinahanglan ang local government mooy motapal kay naa man tay budget may tungod niya na. Alright, nala sige, niya pala yung pautan na. Si Frank unsay imong ikasugyot bahin sa pag-demolish kuno sa amo ang gipuy-an diri sulod sa Camp Evangelista. Halos tanan na muyo diri mga retired military, ang uban mga 1950s pa sa amo ang grupo 1986. Ingon di ay kasayon ang paghimuon sa Fort ID, ang mga rebelde time ni Duterte hatagan og balay may pangkapital pa naka-serve sani na may naputol. Sir, maayong hapon nimo diha, no? Maayong tagaan ko nimo dinhi og kining detalye nini panalitan order sa korte. Kay para pod interesado ko nini kining mubasa sa order giunsa og unsang gamaa ngano nga papawaon mo no, demolition kamo sa inyo gipang puy-an karon. Unsay valid justification sa gobyerno ngano nga demolition kamo. Paminaw na to. Kay kung panalitan kini sa sinugdanan pa, kung private property gayud kini, therefore what time mahimo unless ato kana siyang paliton ay pa maatoa.
Oo. Pasabtal lang ko ninig maayo, no? Para nga maka-create ko or masabtan ako. Dili kay maka-create ko, dili masabtan ako ang kinitibukang istorya. Salamat nga kahuna-huna kag pautanan ini. Ngano nga kining magpakisayod kog dugang kay putol ang imong gipadala dere. Oo. Ang mga rebelde type ni Duterte hatagan og balay. Abot pa sabot. Ang mga rebelde gani hatagag balay, kami dili rebelde, nakaserbisyo kami sa gobyerno isip sundalo, dili hinuon mi hatagan og balay, dili hinuon mi tabangan sa gobyerno. I think mao nang ilang posisyon. Okay, niya pagyod apas lang Frank, asa kay, gwapo ni apas, asa ka birthday siguro ni ba? O ba hindi ay? Apas lang Frank, di ba dunay regulation nga walay demolition? Aw, sabadi ay ni. Apas lang Frank, di ba dunay regulation nga walay demolition kung walay relocation? Tama, nakadungog ko sa diskurso ni Presidente Digong may tungod nini. Kami dire dunay association ang HOPA. Salamat. Okay. So, mula ito, sir, sa Camp Evangelista, halos tanan namuyo ko ng mga retired military. Hibaw ko nun no? Ang diha sa Kampo Evangelista. Maluoy man ta magunahon na. Pero dapat walay injustices nga masinati, ma-experience sa katao kay sakit magug kaayo part. Nga ikaw Pilipino, abugon ka. No, mura ba og nahimo kang squatter sa atong kaugalingon nga luna nga yuta nga iya sa mga Pilipino dapat. Di ba? Sige, kadyot lang ha. I think hurot-hurot na ang ato ag pangutana sa 0917 tanaw nato diri sa 0926. O John, unsa man nasabtan nimo to John tong akong pasabot na ko nimo. O kini si John sila ni Rodney Rock'n'Rolla. Si Rodney murwan ako ni basa. No da berita sir unsay pwede buhaton sa usa ka anak nga ang yuta nga nakapangalan sa iyahang mama giangkon sa iyang uyo, dili ni pwede. No, dili ni pwede igsuon sa mama kay kamagawangan man ang iyahang mama busa sa iyahang gipangalan. Sa to pa kung kinamagulangan dito nakapangalan ang nasunod ninyong property. Kaya bahino na ang mga manununod igsuon si imong mama ag imong mama. Kadto ha na Seymour. No da berita sir unsay pwede buhaton sa usa ka anak nga ang yuta nga nakapangalan sa iyang mama, anak, mama. Giangkon sa iyang uyuan. Kadto lang, ang inyong mama di namatay na, igsuon ni mama. Kay kamagwangan man ang iyang mama. Busa sa iyang gipangalan ang maong titulo kay patay na iyang lulo o lula. Unsay buhaton sa anak ni ini nga giangkon man sa iyang uyuan. Diyot lang, ang iyang mama patay na ba? O kung panalitan, no, kung panalitan buhi pa, dili pwede hilabtan nato, no? Ilang maning bahin sa mga magsuon sa imuha nga mama. Kung panalitan ini nga property wa pa ni mabahin unya ang imuhang ato iya mama o kato iya igsuon mao silbing sumusunod na bahinon kana nila. O bahinon kana nila. Dili mag-angkon-angkon kay sila legitimate sila, surviving heirs sila. O dili na pwede manglukso ngadto sa lain kay sila ang mga direct nga mga
descendants silbi, mga compulsory heirs man sila. Aha, nayaw, wa man i-mention imog namatay na pa. Anak ng yuta nakapangalan sa iyang mama, giangkon sa iyang uyuan. Kinigong word angkon, mura mag confiscatory act on the part of the person concerned. Angkon bitaw. Oo. Dili lugar ingon nga gitugyan sa gi-interest selbe, no, kay ilang man ta ni nga property, kay kinamugwangan man ang iyang mama busa sa iyang bigi pangalan ang maong titulo, kay patay na ang iyang lulo o lula. Unsay buhaton sa anak niini nga giangkon man sa uyuan ang titulo. I-claim ang inyong katungod. Ang imong mama adunay katungod sa pagpanag-iya, nining luna sa yuta nga gibilin sa imong lulo o lula. Dili pwede nga walay bahin ang imong mama nini. Wa ka man mention buhi ba or patay na ba. No? So, ang akong pautanan nini or ang akong isugyot nini mao nga paning kamuti nga ang mga papilis nini imong ma-recover para masusi, para matrace o kinsa ang angayan nga maisip na to nga direct descendants, mga compulsory heirs selbe. Aron maklaim ninyo ang inyong i-claim katurang part dili tibuok, kay duha makani sila magsuon ang imong uyuan o kining imong mama. Sila manggod ang mga compulsory heirs sa tanan nga mga property nga gibilin sa imong lulo o lula. Kung panalitan patay na, kamo, mga anak, mo ay makarepresentar o makapangisog may tungod niini. Okay? Sige, kay wa na sa tay oras din sa atong pagpanaguban sa atong tulubanon. Right, sige. Anyway, Friday pohon, magkita-kita magyapunta o manginaot ko nga sa mga pautan ang inyong giduso diri kanako. Manginaot ko nga doon na kamoy nakatunan, doon na mo'y napupo nga mga pagtulunan sa usa ka oras kapag padagan din sa atong tulumanon, Noda Veritas. Okay? Sa ngalan na lang ni Kajot, sublion sana ko ang ato ang hilisgutan unya, no, sa tulumanon ang importanteng topic. Kajot lang ha, ako sa itong i-trace na to ang topic para unyang gabi kay kadyo ha dire ha paminaw. Ayaw tuguti nga makalabay ang adlaw nga wala mo pasalamati ang Ginoo o Kristiyano. Kadyo ha. Kagahapon man di ay ni. Oo. Kadyo lang. Murag dili maon eh. Dara. Paminaw ha, mauni ang topic nga gisgutan. Huyang kita ug walay kusog, apan sa grasya sa Ginoo kita nagbarog. Akong balikon ha, katog hapon kini karon ni karong gabi. Huyang kita ug walay kusog, apan ang grasya sa Ginoo kita nagbarog. Okay, alas 6 na karong gabi dinhi sa ato nga istasyon sa Radyo Ultra. And thank you so much. Salamat sa ngalan ni Ricky Langga. Kami mo ingon diring tanan. Salamat ug maayong hapon kaninyong hurot.